Guys, nandun na sila sa baba. Saan? Hindi yan, B. Hindi yan. Bababa kami, guys. Bababa kami. Iniwan na kami ng kasama namin. Aray ko. Nakapagod maghanap ng mushroom, guys. Sana yung dinadaanan namin kanina. Nandun na sa baba. Aray ko. On ko Vanessa on. Sheila. Ha? Entonces Vanessa. Bi, sabihin mo lang, Bi, na mag-street si Vanessa, Bi. Aray, Bani, street ka lang doon sa pinag-anuhan natin. Kung saan kami umakyat kanina. Doon lang. Aray. Oh. Aray ko. Ulitin na. Kaya baba na tayo. Baba na kami sa bundok, guys. Aray ko. Pero alam niyo bang, ang hirap palang humanap ng mushroom. Isang oras na kami naglalakad. Na kami nakita. Nasaan na siya? Guys. Hindi ganun kadali ang buhay, guys. Uy na tayo. Palip daw. Saan? May palip daw. May palip. Sabi diretso. Tapos may palip. Sabi niya rin. Diretso. Hindi pa balik na tayo din. Dadaanan nga natin siya eh. Kasi hindi niya alam no kung saan daanan. Galing-galing nakita niya yung phone niya. Talas ang mata. Nasaan kaya sun? Saan na yun siya? Nasaan siya? Ha? Vanessa! Hey! Tolitan eh! Ba't nag-hiking? Hala, wala talaga siya. Ba't nasa doon siya? Oh, dyan na siya. Vanessa! Vanessa! Yung kasama namin na wala pa. Be, wala talaga direction. Sana nag-hiking siyang mag-isa. Di ba napunta siya doon sa may hagdanan? Nag-hiking siya mag-isa. Ay, be, na problema patuloy. Walang problemahin sila, pero yun na problema patuloy. Ang layo-layo na nang narating. Mayor. Uno yan tila siya. Wala. Ako, pinabalit pa ako. Ano ba yan? Hindi kasi sa akin sa taas. Hindi kasi pwedeng masarili ka mundo, may kasama ka. Guys, isang oras na kami. Pero yung kuha namin, guys. Nasa kahoy din. Na mushroom din. Wala pa kaming kuha. Kahit nasa, hindi yung ano yata, yung malambot. Oo. Parang tenga. Parang tenga. Oo, wala pa kaming nakikita ang mushroom. Saan yan? Hindi kan sa'yo yan. Sa isang oras natin paglalakad yan na yung kuha mo yung kabanaysa. Oh, di ba? Ang dami. Punong-puno yung baldi. Naka-upload na agad. Grabe, agad-agad talaga.
Maganda yun sa kanya, updated sa akin. Updated. Taon na. Nung payat pa siya, nung nagpicture, tumaba na, saka pa niya i-upload. Or tumaba pa siya noon, tapos nung pumayat siya, saka niya in-upload. So magtataka yung tao na, ano kaya nangyari dito? Ang ganda ng luntubi, oh. Woohoo! Kyllä. Ihana. Niin. Minä kun olin lapsi, niin me käytiin Kerran. alaluokalla niin Oi. tuolla retkellä aina tuolla puolen. Ja sitten meillä oli nuotio siellä jossain tuolla. Teekö ihan metsään nuotion? Niin. Eikö tähän rannalle? Ai niin, rannalle. Rannalla. Johonkin kiveen. Hiking sillä. Ja siellä on tuolla kalliossa on semmoisia luolia, Aha. koloja. Se on hyvä on. Mutta nyt ei jaksa. Not on ei jaksa, vanha. Pulbit kippe. Tuolla on laavupaikka. Niin. Makkaraa paistaa. Siellä on Oi, laavupaikka. ihana. Ihana tässä. Ei oli tässä. Millä ei oli makkara? Ei oli makkaroita. Aha, siellä on rappuset. Okei. Varmaan täällä, okei. Eikä, minä tuun ulos. Se on hyvä on. Siellä on paljon, mutta ylhäällä on. Ulla. Kahui. Mä nousen tästä, voitte mennä tuosta, niin katsotaan. Varo. Varo, varo. Lontopolko. Lontopolko. Sakit yung tuhod ko, day. Nakakaya man si Piryo yung maghahawak sa'yo. I was born in the forest before. Yeah, you were here. Olin täällä. Bori, Pilipinella. Oh, barefoot. Missä? Tonne päin vai? En mä tiedä, mä luulen, että mennäänkö tuosta vai? Okei. Okay. Katsotaan tässä. Mennä sinne päin. Niin. Ja. Varo. Huhhuh. Pääseekö? Pääse. Ei mennä sinne päin. Missä? Onko sinne polku? Siinä on polku. Mennään polkua. Täällä on polku. Minne se polku? Minne se polku meni? Ei oo. Huhhuh. Hindi man niya. Pitää ehkä myöhemmin tulla. Missä on? Polku on tossa. Polku on tossa.
Joo. Mennäänkö tästä tänne vähän ylös vielä? Niin, menee tuu ulos. Ylös! Ei ole sieni. Jotakin sieniä on, mutta ei ole. Tämä ei ole syötämä. Joo, nyt me päästään tonne Niin varmaan. harjulle. Oi. Se on hyvä on tästä. Nananap niya, Day. Wala akong mahanap. Yung paman. Yung paman. Be, kaya mo yan, be. Hindi yan. Huhu. Joo, eiköhän tää mene. Oh, paljon. Eikä varmaan tässä on paljon mansikka. Mustikka. Mustikka on ollut täällä. Niin. Mutta nyt on ollut. Entäs tää on? Onko? Huono. Se ei. Ei oo. Tuo ei oo kehnäsieni. Aha. Tuo on se kehnäsieni, tuo. Aha. Ai ihana. Tää on pieni kehno. Kaunis, niin. Kaunis ja hyvää. Hyvä on. Voi syödä. Hah? Kawawa ka naman, Pi. Pareho tayo. Hindi pala ganun kadali maghanap. Nung naghanap kami, marami nun last year.